बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं राज डिजिटल राजुल हक व्लॉग्स। आप जो पाकिस्तान से बाहर हैं और अमेरिका जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तानी जो दूसरे ट्रैवल और विज़िट वीज़ास पे जाते हैं, उनके लिए एक ज़ाहिर बड़ी इंटरेस्टिंग लेकिन हैरान परेशान कुन ख़बर भी है। और वो ये है कि इस हफ़्ते के आखिर में या अगले हफ़्ते इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि जुज़वी तौर पे पाकिस्तानियों पे पाबंदी लग सकती है, और अगर रेड नहीं तो ऑरेंज ग्रुप में पाकिस्तान जा सकता है, कैटेगरी में। अब ये जो कैटेगरीज़ हैं वो क्या हैं और ये इसका क्या होने जा रहा है, और ओवरऑल सिचुएशन जो है पाकिस्तान अमेरिका के हवाले से, स्पेशली जब कुछ ट्वीट्स आए हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि जनाब शरीफुल्लाह को हमने पकड़ा दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज उस पर थोड़ी सी बहस करते हैं। तो आज डॉन में अनवर इकबाल साहब ने स्टोरी भी की है, एम्बेसी से रब्ता करके यूएस में कोशिश की जानने की। उन्होंने कहा कि जी हम तो स्टेट डिपार्टमेंट से रब्ते में, हम कोशिश कर रहे हैं इस ट्रैवल बैन को जानने के लिए, जिसका स्टेट डिपार्टमेंट ने जवाब ये दिया है कि हम इस हफ़्ते के आखिर में या नेक्स्ट वीक हो सकता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और बहुत से सीरिया वगैरह के जो ममालिक हैं उनके लोगों के ट्रैवल के लिए जो चीज़ें हैं उसको हम वो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके हवाले से हम एक पूरा प्लान है वो अनवील करेंगे और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा। अब पाकिस्तान के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है जिसमें खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि उनमें पाकिस्तान ऑरेंज कैटेगरी में जा सकता है। रेड कैटेगरी, सबसे पहले अगर हम बात करें रेड कैटेगरी क्या है, रेड कैटेगरी वो है जिसमें एक कंप्लीट बैन होगा। अफ़गानिस्तान से किसी किस्म का कोई बंदा नहीं आ सकेगा अमेरिका, इसी तरह शाम, इसी तरह मिस्र वगैरह और दूसरे चंद ममालिक ऐसे हैं जिन पे कुछ पाबंदियाँ ऑलरेडी रही हैं माजी में, और अब कहा जा रहा है शायद ईरान का नाम भी है, लेकिन देखना होगा। और इस तरह के चंद नाम शामिल हैं, वो जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा। तो रेड का मतलब है कि मुकम्मल तौर पे बैन, किसी किस्म की जो ट्रैवल है वो नहीं हो सकती। जो अमेरिका जाना चाहते हैं और जो नए वीज़े लेना चाहते हैं वो मुकम्मल तौर पे पाबंदी हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा परेशान कुन अमर होगा उन ममालिक के लिए। पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का नाम भी उनमें शामिल है, और लेकिन उसमें ऑरेंज की तरफ पाकिस्तान की बात चल रहा है कि पाकिस्तान शायद ऑरेंज में शामिल हो। अब ऑरेंज में कहा जा रहा है कि जो बिज़नेस वीज़ाज़ हैं वो उस पर अलाउड होंगे। अब पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो अरबपति हैं वो तो शायद मेरा ख़्याल है कि चंद हज़ार ही होंगे, लेकिन उसके अलावा जो लाखों लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उन सब का मामला खटाई में पड़ जाएगा। और ये एक बहुत परेशान कुन बात है, स्पेशली जब पाकिस्तान में आपके लिए दुनिया पे तंग कर दी गई है और बहुत से लोग सियासी पनाह समेत बहुत से ऑप्शंस जो आप यूज़ करके ज़मीनें बेच के कारोबार यहाँ पे शिफ्ट करके वहाँ जा रहे हैं, और दूसरे जो है वो अरबों रुपया पाकिस्तान से शिफ्ट किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अकाउंट्स में दिखा के बताया जा रहा है कि हम जा रहे हैं बिज़नेस करने और सारा कुछ। उनको बहुत बड़ा धचका होगा, और सिर्फ जो अरबपति लोग हैं शायद वही जा सकेंगे बिज़नेस वीज़ा पे, बिज़नेस के सिलसिले में जाते हैं और बिज़नेस डील्स हैं उनके, अब वहाँ पे बिज़नेसेस हैं पाकिस्तान से वहाँ, वहाँ से यहाँ आते हैं, सिर्फ उनको इजाज़त होगी। तो ये एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका में जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और सरकारी इदारे हैं, जो प्राइवेट अदारे हैं, उन्होंने अपने इदारों के अंदर रहने, यानी उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स थे और जो दूसरे इदारे थे उनके लोगों को, यानी दूसरे मुल्कों के शहरियों को जो ये ममालिक हैं उनको कहा है कि आप अपने ममालिक फ़िल वक्त ना जाएँ और इंतज़ार करें कि जब तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती। ये ना हो कि आप पाकिस्तान या उन ममालिक में वापस चले जाएँ और आपके लिए वीज़ा का जो है वो दोबारा इशू हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप यहाँ पे भी पाकिस्तान से भागना चाह रहे हैं और पता चले जब आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए एक चैलेंज है, आप वहाँ भी आप नहीं जा सकते, तो इसी चक्की में आपने पिसना होगा, और ये एक बहुत बड़ी मुश्किल परेशान कुन सूरत हाल है। और सिर्फ फरवरी के महीने में कहा जा रहा है कि तकरीबन 65,000 पाकिस्तानियों ने जो है वो पाकिस्तान छोड़ा। 65,000 पाकिस्तानियों ने सिर्फ फरवरी के महीने में पाकिस्तान छोड़ा मतलब पाकिस्तान से बाहर गए। तो ये सारी सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में एक तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फूली नहीं समा रही, और वो ये समझती है कि जनाब हमने अफ़गानिस्तान में जब इनक़लाब हो रहा था 2021 में, तो एबे जो गेट था उस पर अटैक हुआ और उसमें जो काफ़ी अमरीकी भी मारे गए,
5 6 بتائے جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ بھی مارے گئے. اس کو امریکہ ٹریس کرتا رہا اور اس میں جو لوگ شامل تھے ان میں ایک شریف اللہ وہ اہم لوگ تھا, وہ اہم لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے پلاننگ اور ایگزیکیوشن ان چیزوں میں حصہ لیا تھا. تو بہرحال ان کو ٹریک کیا گیا اور اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو افغانستان پاکستان کے بارڈر سے, لیکن زیادہ امکانات کہا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان سے اٹھا کے, جو کہ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کی افغانستان میں بہت زیادہ پینٹریشن ہے, وہاں سے ان کو اٹھا کے ایک قسم کا اغوا کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان لائے اور وہاں سے یہ رپورٹڈلی کہا جا رہا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا گیا. اب یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ قیدیوں کی حوالگی کی کوئی ٹریٹی وغیرہ سائن نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے امریکہ کو اگر کوئی مطلوب ہوتا ہے تو ہم انہیں اپنے بندے دے دیتے ہیں. اب یہ ایک پچھلے دن ایک جج نے بھی یہ معاملہ اٹھایا تھا اور ہم نے عافیہ صدیقی کو واپس کیا, ایمل کانسی کو دیا, 9/11 کے بعد تو سینکڑوں لوگوں کو ہم نے دیا, لیکن ٹریٹی ہماری ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں کوئی مطلوب ہو اور ہم کوئی امریکی شہری ہو یا وہاں پہ پاکستانی امریکن ہے ان کو واپس یہاں لانا چاہیں تو شاید ہمیں جو ہے وہ صدیاں لگ سکتی ہیں اور ریکارڈ پرووائڈ کرنے میں, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دینے میں. تو یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ بغیر قانون کو دیکھے اور چیزوں کو دیکھے, جو لیگل فارمیلٹیز ہیں ان کو دیکھے بغیر ہم جا کے جو ہے آگے بڑھ کے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ادھر پی ٹی آئی والوں نے جناب بڑا جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے, ریپبلکنز ہیں, ان میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, ان کے بہت سے سینیٹرز اور کانگریس مین ان کے ہیں, لہٰذا یہ نہ ہو کہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے. تو لہٰذا بس جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ مانا جائے گا. لیکن حالانکہ سی آئی اے کے جو چیف ہیں ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ میں نے اب پاکستانی منصب کو کہا کہ اگر اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں تو آپ نے اب ہماری باتیں ماننی ہوں گی اور شریف اللہ کو واپس کرنا ہوگا, اور وہ پاکستان نے وہی کیا. تو اب بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ نے وہی نوکری کرنی ہے جو 2002 کے بعد سے آپ کرتے رہے, 2025 میں بھی آپ نے وہی کرنا ہے, تو بہت افسوس کی بات ہے پاکستانی ریاست کے لیے اور اداروں کے لیے. یہ شرم کا مقام ہے. صرف اور صرف آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایز اٹ از اس طرح رہے, اور وہ بلینکٹ جو وہ ہیومن رائٹس وائلیشن سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس پہ جو ہے آنکھیں امریکہ بند کرتا رہے, اور اس کے بعد ہم جو کچھ امریکہ کے ساتھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا ملٹری ٹو ملٹری چیزیں جو ہیں, انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس, وہ چلتا رہے. باقی اللہ خیر سے اللہ. تو یہ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے تعریف کی جب ہم نے قیدی کو حوالے کیا, اور اس کے بعد بہت سے جو ہے سینٹ کام کے اور ملٹری کے جو اکاؤنٹس ہیں ان سے بھی تعریف آئی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وائٹ ہاؤس سے بھی تعریف آئی. تعریفیں تو ہو گئی, لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو ڈو مور کے لیے راضی کر لیا گیا ہے, اور پاکستان راضی ہونے کو تیار بھی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اس گن کو سے پردہ اٹھنے کے ڈر سے آپ راضی ہو گئے کہ مزید آپ نے غلامی کرنی ہے اور آپ نے مزید جو ہے لوگوں امریکنز کے جو ہے نا وہ دباؤ میں کام کرنا ہے, اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ڈوم اور بھی اس سے زیادہ جو ہے وہ سخت قسم کی ڈیمانڈ آئیں گی. اس کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے, اور اس سارے معاملے کی جو قیمت ہے وہ پاکستانی عوام کو, عام آدمی کو ادا کرنی پڑے گی. جہاں پہ جوڈیشری ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی, جوڈیشری کو اوورٹیک کر لیا گیا, اور جو ہے وہ تباہی مچ چکی ہے. میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, کریک ڈاؤن, سنسرشپ اور یہ سارے معاملات, یہ قیمت عام آدمی کو ادا کرنی پڑے گی اس کے بدلے جو یہ امریکیوں کو خدمات دیں گے. تو بہرحال بڑی ایک مایوس کن قسم کی سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, لیکن امید ہے کہ بہت جلد حالات بدلیں گے, اور انشاءاللہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ بدلیں گے. کیونکہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ اور جو مینجمنٹ ہے, یہاں کی جو سسٹم ہے, وہ بھی بالکل ڈیسپریٹ ہو چکا ہے. اور وہ کیوں ہو چکا ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے کچھ اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.